Evo, ova grana je već zadebljala. Kolega može da je prebaci na već postojeću spoljnu granu, da izvrši podmlađivanje same grane. Evo u ovom slučaju izbacuje višegodišnju granu, vrši podmlađivanje na jednogodišnje grane za samu zamenu. Evo primjer jednoga pravilnog orezanog stabla šljive. Jedno stablo koje je orezano, evo drugo kako izgleda i stablo koje nije orezano.